یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ ہم شروع کرتے ہیں. آج کے اس سبق میں ہم نے جو گرامر نئے الفاظ پڑھیں گے وہ تدارسا اور انقلبہ دو نئے ورب ہیں جو انشاءاللہ اس میں ڈسکشن میں آئیں گے. تو گہری سانس لیجئے اور دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے. اس میں جو اس کے جو تدارسا کے وزن پہ الفاظ ہیں وہ تعالی یہ ورڈ کلاؤڈ ہے جو کہ ہم اکثر اس کو دیکھتے ہیں. جو اتنا زیادہ موٹا لفظ ہے اتنی دفعہ جو ہے قرآن پاک میں زیادہ ہے. جیسے تبارکہ، تشابہ، تنازع، یہ بہت دفعہ ہیں قرآن پاک میں. اس کے بعد دوسرا جو ورڈ ہے یہ 60 ٹائم قرآن پاک میں ہے. انقلبہ، انطلقہ، انبعثا. تو یہ جو ہے وہ ہے انشاءاللہ ان دونوں کا مطالعہ کریں گے. تو قرآن پاک میں تدارسہ کا لفظ نہیں آیا لیکن ہم نے اس کو اس لیے استعمال کیا کہ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں. اس میں 4 چیزیں اللہ فرمایا اس میں ان پہ ہوتی ہیں فضیلتیں. سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے گھیر لیتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر آسمانوں میں کرتا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں. تو یہ تدارسو جو ہے، تدارسونا جو ہے ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں، ایک دوسرے کو پڑھانا جو ہے اس میں جیسے ہم سورہ اثر پڑھتے ہیں وتواصوا بالحق وتواصوا ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں حق کے اور ایک دوسرے کے صبر کی نصیحت کرتے ہیں. تواصوا تو ایسے تدارسو ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں. آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ایڈیشنل ورڈ آتے تھے. علیمہ سے علامہ ہے، علیمہ سے اسلم ہے. لگاتار ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. اس میں جو مین ہم نے پڑھے ہیں وزن پہ علامہ حاسبہ اسلمہ کے وزن پڑھ کے ان کو ہم نے یاد رکھا ہے کہ تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. علامہ حاسبہ اسلمہ ہم ایسا ریپیٹ کریں گے بدر بھائی. علامہ حاسبہ اسلمہ، علامہ حاسبہ اسلمہ تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے. اختلافہ استغفرا، اختلافہ استغفرا، اختلاف مت کیجیے استغفار کیجیے. اختلاف مت کیجیے استغفار کیجیے. علامہ حاسبہ اسلمہ، علامہ حاسبہ اسلمہ تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں. تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے. اختلافہ استغفرا، اختلافہ استغفرا، اختلاف مت کیجیے استغفار کیجیے. اختلاف مت کیجیے استغفار کیجیے. میں عربی بولوں گا آپ اردو بولیں گے. علامہ حاسبہ اسلمہ، تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے. اختلافہ استغفرا. اختلاف مت کیجیے استغفار کیجیے. آج جو ورڈ ہے ہمارے پاس تدارسا ہے. تدارسا دراسا سے بنا ہے. دراسا اس نے پڑھا. جب تا اور الف اس میں آیا تو یہ تدارسا اس نے آپس میں پڑھا. اس میں یعنی کہ اس نے آپس میں اصل میں اس کے میننگ ہو گئے اس نے آپس میں ایک دوسرے کو پڑھایا. یعنی وہ کسی کو پڑھا رہا ہے کوئی اس کو پڑھا رہا ہے تو ہوگا تدارسا. اس سے ہم جو ہے نا وہ بنائیں گے تدارسا. تو اس میں جو ہے تدارسا اس کے بعد جو ہے اس نے آپس میں پڑھا. تدارسو ان سب نے آپس میں پڑھا. تدارستا آپ نے آپس میں پڑھا. تدارستو میں نے آپس میں پڑھا. تدارستم آپ سب نے آپس میں پڑھا. تدارسنا ہم سب نے آپس پڑھا. ایکچولی تو جب یہ ورڈ ہے اس کے لیے جمع ہی جو ہے آتی ہے لیکن گردان کی وجہ سے ہم اس کا جو سنگل بھی جو واحد بھی ہے اس کو لے رہے ہیں. ورنہ تو اصولی طور پہ تو یہ آئے گا تدارستم آپ سب نے آپس میں پڑھا یا پڑھایا. تدارسنا ہم نے آپس میں پڑھا. تو اس میں میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا. تدارسا اس نے آپس میں پڑھا. تدارسا اس نے آپس میں پڑھا. تدارسو ان سب نے آپس میں پڑھا. تدارسو ان سب نے آپس میں پڑھا. تدارستا آپ نے آپس میں پڑھا. تدارستا آپ نے آپس میں پڑھا. تدارستو میں نے آپس میں پڑھا. تدارستو میں نے آپس میں پڑھا. تدارستم آپ سب نے آپس میں پڑھا. تدارستم آپ سب نے آپس میں پڑھا. تدارسنا ہم نے آپس میں پڑھا. تدارسنا ہم نے آپس میں پڑھا. تدارسا تدارسو. تدارسا تدارسو. تدارستا تدارستو. تدارستا تدارستو. تدارستم تدارسنا. تدارستم تدارسنا. تدارسا تدارسو. تدارسا تدارسو. تدارستا تدارستو. تدارستا تدارستو. تدارستم تدارسنا.
तदारस्तुम तदारसना, आगे इसको हम इस्तेमाल करते हैं जुमले में, हल तदारसा, क्या उसने आपस में पढ़ा, नाम तदारसा, हाँ उसने आपस में पढ़ा। उसके बाद है हल तदारसु, क्या उन्होंने आपस में पढ़ा, नाम तदारसु, हाँ उन्होंने आपस में पढ़ा। फिर हल तदारस्ता, क्या आपने आपस में पढ़ा, नाम तदारस्तु, हाँ मैंने आपस में पढ़ा। हल तदारस्तुम, क्या सब ने आपस में पढ़ा, नाम तदारसना, हाँ सब ने आपस में पढ़ा। तो मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, हल तदारसा, नाम तदारसा, हल तदारसु, नाम तदारसु, हल तदारस्ता, नाम तदारस तदारस्तु, हल तदारस्तुम, नाम तदारसना, हल तदारसा, नाम तदारसा, हल तदारसु, नाम तदारसु, हल तदारस्ता, नाम तदारस्तु, हल तदारसना, हल नाम तदारस्तुम। तदा नाम तदारसना। जज़ाकल्लाह खैर। आगे हम चलते हैं इसकी मुजारे में। तो मुजारे में इसमें या साथ लगेगा, यतदारसु, 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 यतदारसूना, ततदारसु, ततदारसु, अतदारसु, ततदारसूना, ततदारसु, यतदारसु, यतदारसूना, यतदारसु, वो अब वो उसने वो आपस में पढ़ते हैं। तो यतदारसूना, वो सब आपस में पढ़ते हैं। ततदारसु, आप आपस में पढ़ते हैं। अतदारसु, मैं आपस में पढ़ता हूँ। ततदारसूना, आप सब आपस में पढ़ते हैं। नतदारसु, हम सब आपस में पढ़ते हैं। मेरे साथ रिपीट किया, यतदारसु, वो आपस में पढ़ते हैं। यतदारसु, आपस में पढ़ते हैं। यतदारसूना, वो सब आपस में पढ़ते हैं। यतदारसूना, वो सब आपस में पढ़ते हैं। ततदारसु, आप आपस में पढ़ते हैं। ततदारसु, आप आपस में पढ़ते हैं। ततदारसूना, आप सब आपस में पढ़ते हैं। सारी माफ कीजिएगा। अतदारसु, मैं आपस में पढ़ता हूँ। अतदारसु, मैं आपस में पढ़ता हूँ। ततदारसूना, आप सब आपस में पढ़ते हैं। ततदारसूना, आप सब आपस में पढ़ते हैं। नतदारसु, हम सब आपस में पढ़ते हैं। नतदारसु, हम आपस में पढ़ते हैं। यतदारसु, यतदारसूना, यतदारसु, यतदारसूना, ततदारसु, अतदारसु, ततदारसु, अतदारसु, ततदारसूना, नतदारसु, ततदारसूना, नतदारसु, यतदारसु, यतदारसूना, यतदारसु, यतदारसूना, ततदारसु, अतदारसु, ततदारसु, अतदारसु, ततदारसूना, नतदारसु। ततदारसूना, नतदारसु। आगे हम इसके जो है वो इससे हम बनाएंगे फाइल, मफूल और फेल। फाइल बनाने के लिए हम इसमें जो स्टैंडर्ड है हमारा, जो सेकंड लास्ट वर्ड है उस पर ज़बर आएगा और आखिर में जज़म आएगा, तो ये तदारस बन जाएगा। तदारसा से तदारस, ये इसका फाइल बनेगा। जैसे हम ऑलरेडी जो है वो अल्लमा से अल्लिम, हासबा से हासिब, असलमा से अस्लिम, इख्तलफा से इख्तलिफ, इस्तगफरा से इस्तगफिर, तदब्बरा से तदब्बर, ये एक डिफरेंस आया, इसमें ज़बर आ गया। और तदार से तदारस, पहले ऊपर ज़ेर आ रही थी, जैसे अल्लिम, हासिब, अस्लिम, इख्तलिफ, इस्तगफिर, यहाँ पे तदब्बर पे चेंज हुआ, तदब्बर, तदारस। वैसे तदारस, उसका ये तदारस, तदारसू, ला तदारस, ला तदारसू। तो तदारस, तदारस पढ़, तदारस पढ़, तदारसू पढ़ो। तदारसु पढ़ो। ला तदारस, आपस में मत पढ़। ला तदारस, आपस में मत पढ़। ला तदारसू, आपस में मत पढ़ो। ला तदारसु, आपस में मत पढ़ो। तदारस, आपस में पढ़। तदारस, आपस में पढ़। तदारसू, आपस में पढ़ो। तदारसु, आपस में पढ़ो। ला तदारस, आपस में मत पढ़। ला तदारस, आपस में मत पढ़। ला तदारसू, आपस में मत पढ़ो। ला तदारसु, आपस में मत पढ़ो। इसमें जो है वो आगे हम इसका फाइल बनाते हैं। फाइल के लिए स्टैंडर्ड है, मीम लगाएंगे पहले और सेकंड लास्ट वर्ड पे जेर आएगा, और जब मफूल बनाएंगे तो सेकंड लास्ट वर्ड पे जबर आएगा। ये मुतदारिस बन जाएगा, मीम पेश लगाया और नीचे जेर किया और आखिर में जो है वो कोई नहीं आ रही, वो डिपेंड करता है कि फाइल कहाँ पे इस्तेमाल होता है। दो जबर आएंगी, दो पेश आएगा, एक पेश आएगा, वो चेंज होता रहेगा। एक तदारस जो है, इसका तदारस फाइल होगा और
इसका मफूल जो होगा उसमें हम जो है ना वो नीचे इसमें सारी ये हमारे पास मफूल होगा। तदारिस जो है ये फाइल होगा और तदारस जो होगा ये मफूल होगा। ये स्टैंडर्ड है, जो भी ये मजीद फी अल्फाज है उसमें जब भी हम फाइल मफूल बनाते हैं फाइल में जेर आती है और मफूल में ज़बर आता है। हम फाइल को ऐसे ज़ाहिर करते हैं, मफूल को हम TPI में ऐसे ज़ाहिर करते हैं, मुतदारिस मुतदारस। तो ये है कि उसके बाद हम इसका जो है वो बनाते हैं अपना फेल बनाते हैं। तो फेल में तदारुस ये उसमें अलिफ आके रा पे पेश आएगा तदारुस। तो इसको रिपीट कर दें, तदारस आपस में पढ़, तदारस आपस में पढ़, तदारसू आपस में पढ़ो, तदारसु आपस में पढ़ो, ला तदारस आपस में मत पढ़, ला तदारस आपस में मत पढ़, ला तदारसू आपस में मत पढ़ो, ला तदारसु आपस में मत पढ़ो, मुतदारिस आपस में पढ़ने वाला, मुतदारिस आपस में पढ़ने वाला, मुतदारस जिसको आपस में पढ़ा जाए, मुतदारस जिसको आपस में पढ़ा जाए, तदारुस आपस में पढ़ना, तदारुस आपस में पढ़ना, मुतदारिस मुतदारस तदारुस, मुतदारिस मुतदारस तदारुस, मुतदारिस मुतदारस तदारुस। मुतदारिस मुतदारस तदारुस। एक मिनट मैं आपसे लूंगा। अब इसके हम पूरे की रिवीजन करेंगे। तदारस तदारसू, तदारस तदारसु, तदारस्ता तदारस्तु, तदारस्ता तदारस्तु, तदारस्तुम तदारसना। तदारस्तुम तदारसना, फेमिनिन के लिखिएगा तदारसत। तदारसत तदारसत, उस औरत में आपस में पढ़ा, उस औरत ने आपस में पढ़ा। तदारसत उस औरत ने आपस में पढ़ा, तदारसत उस औरत ने आपस में पढ़ा। तदारसत उस औरत ने आपस में पढ़ा, तदारसा उस मर्द ने आपस में पढ़ा। तदारसा उस मर्द ने आपस में पढ़ा, तदारसत उस औरत ने आपस में पढ़ा। तदारसत उस औरत ने आपस में पढ़ा, ये तदारसु वो आपस में पढ़ता है। यह तदारसु वो आपस में पढ़ता है, तदारसु वो औरत आपस में पढ़ती है। तदारसु औरत, तदारसु औरत आपस में पढ़ती है। अगर हम ये इशारा करेंगे सामने में तदारसु तो आप आपस में पढ़ते हैं, ये तदारसु आपस में, ये तदारसु और इशारे के साथ डिफरेंशिएट होगा और जुमले में उसको जब यूज कर रहे होंगे तो डिफरेंशिएट करेगा कि ये फेमिनिन के लिए इस्तेमाल हो रहा है या ये तुम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तदारसु आप आपस में पढ़ते हैं और तदारसु औरत में पढ़ के। तदारुस आपस में पढ़, तदारुस आपस में पढ़, तदारसु आपस में पढ़ो, तदारसु आपस में पढ़ो, ला तदारस आपस में मत पढ़, ला तदारस आपस में मत पढ़, ला तदारसु आपस में मत पढ़ो, ला तदारसु आपस में मत पढ़ो, मुतदारिस आपस में पढ़ने वाला, मुतदारिस आपस में पढ़ने वाला, मुतदारस जिसको आपस में पढ़ा जाए, तदारस जिसको आपस में पढ़ा जाए, तदारुस आपस में पढ़ना। तदारुस आपस में पढ़ना। जज़ाकल्लाह खैर। ये हमने ऑलरेडी टेबल कर लिया है, तो ये इसके जो बनेंगे कीज बनेंगे हमारे सामने 4, 3 फेल की और 3 जो है वो अस्मा के फाल की। तदारस या तदारसु तदारस, तदारस या तदारसु तदारस, तदारस या तदारसु तदारस, तदारस या तदारसु तदारस, मुतदारिस मुतदारस तदारुस, मुतदारिस मुतदारस तदारुस, मुतदारिस मुतदारस तदारुस। मुतदारिस मुतदारस तदारुस। अब जो अगला लफ्ज़ आ रहा है वो इनकलबा का आ रहा है। इनकलबा वो लौटा, पलटा, वो फिर गया, ये तीनों वर्ड्स में आता है, तो ये भी फाइल की जगह चलेगा। इनकलबा इनकलबू वो लौटा वो सब लौटे, इनकलबता आप लौटे, इनकलबतु मैं लौटा, इनकलबतुम आप सब लौटे, इनकलबना हम सब लौटे। इनकलबा वो लौटा, इनकलबा वो लौटा, इनकलबू वो सब लौटे, इनकलबू वो सब लौटे, इनकलबता आप लौटे, इनकलबता वो आप लौटे, इनकलबतु मैं लौटा, इनकलबतु मैं लौटा, इनकलबतुम आप सब लौटे, इनकलबतुम आप सब लौटे, इनकलबना हम सब लौटे, इनकलबना हम सब लौटे, इनकलबा इनकलबू,
انقلب انقلبوا انقلبت 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 انقلبتم انقلبنا انقلبتم انقلبنا انقلب انقلبوا انقلب انقلبوا انقلبت 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 انقلبتم انقلبنا انقلبتم انقلبنا ينقلب ينقلب تنقلب انقلبوا تنقلبون ننقلبوا. تو اس کا مضارع بنے گا ينقلبو وہ لوٹتا ہے، ينقلبون وہ سب لوٹتے ہیں، تنقلبو آپ لوٹتے ہیں، انقلبو میں لوٹتا ہوں، تنقلبون آپ سب لوٹتے ہیں، ننقلبو ہم سب لوٹتے ہیں. ویسا ریپیٹ کیجئے گا. ينقلبو ينقلب وہ لوٹتا ہے، وہ لوٹتا ہے، ينقلبون ينقلبون وہ سب لوٹتے ہیں، وہ سب لوٹتے ہیں، تنقلبو تنقلب آپ لوٹتے ہیں، آپ لوٹتے ہیں، انقلبو انقلب میں لوٹتا ہوں، میں لوٹتا ہوں، تنقلبون تنقلبون آپ سب لوٹتے ہیں، آپ سب لوٹتے ہیں، ننقلبو ننقلب ہم سب لوٹتے ہیں، ہم سب لوٹتے ہیں، ينقلبو ينقلبون ينقلب ينقلبون تنقلبو انقلبو تنقلب انقلب تنقلبون ننقلبو. تنقلبون ننقلب. آگے چلتے ہیں، اس کو میں اسکپ کرتا ہوں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس جو ہے وہ ہو چکا ہے. تو اس میں ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں. اس میں ہمارے ساتھ ہے انقلب لوٹ، انقلبو لوٹو، لا تنقلب مت لوٹ، لن تنقلبو مت لوٹو، انقلب لوٹ، انقلب لوٹ، انقلبو لوٹو، انقلب لوٹو، لا تنقلب مت لوٹ، لا تنقلب مت لوٹ، لا تنقلب مت لوٹ، لا تنقلب مت لوٹ، لا تنقلبو مت لوٹو، لا تنقلب مت لوٹو، انقلب انقلبو، انقلب انقلب، لا تنقلب لا تنقلبو. لا تنقلب لا تنقلب. آگے ہم اس کو اس کے اپنا فعل فاعل اور مفعول دیکھیں گے. فعل مفعول فاعل فعل اور مفعول اور فعل دیکھیں گے. منقلب لوٹنے والا، منقلب جیسے ہم نے کہا زیر آئے گی تو یہ فاعل ہوگا، زبر آئے گی تو یہ مفعول ہوگا، اور انقلاب. منقلب 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 انقلاب، منقلب منقلب انقلاب، منقلب منقلب انقلاب. منقلب منقلب انقلاب. منقلب لوٹنے والا، منقلب لوٹنے والا، منقلب جس کو لوٹایا جائے، منقلب جس کو لوٹایا جائے، انقلاب لوٹانا انقلاب لوٹانا. یا لوٹا. اس کے بعد یہ آلریڈی اس میں فیمنن جو ہوگی تو انقلبا وہ لوٹا، انقلبت وہ لوٹی، یعنی کہ اس میں فیمنن آئے گا انقلبت. انقلبا وہ لوٹا، انقلب وہ لوٹا، انقلبت وہ لوٹی، انقلبت وہ لوٹی. ینقلبو وہ لوٹتا ہے، ینقلب وہ لوٹتا ہے، ینقلب وہ تنقلب وہ لوٹتی ہے، تنقلب وہ لوٹتی ہے. تنقلب وہ لوٹتی ہے، انقلبا وہ لوٹا، انقلب وہ لوٹا، انقلبت وہ لوٹی. انقلبت وہ لوٹی. ینقلب وہ لوٹتا ہے، ینقلب وہ لوٹتا ہے، تنقلب وہ لوٹتی ہے. تنقلب وہ لوٹتی ہے. لیکن خیر آگے اس پورے کریں گے. انقلبا انقلبو انقلبو، انقلب 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 انقلبا انقلبو انقلب انقلب انقلبو، انقلبا انقلبو، انقلب انقلب، انقلبتا انقلبتو، انقلبت انقلبت، انقلبتم انقلبنا، انقلبتم انقلبنا، انقلبت. انقلبت. ینقلبو ینقلبونا، ینقلب ینقلبون، تنقلبو انقلبو، تنقلب انقلب، تنقلبونا ننقلبو، انقلب ننقلب، تنقلبو. تنقلب
ننقلبو میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، ینقلبو ینقلبونا، ينقلبو ينقلبون تنقلبو انقلبو، تنقلبو انقلبو تنقلبونا ننقلبو، تنقلبو ننقلبون تنقلبونا ننقلبو، تنقلبون ننقلبو تنقلبو انقلبو تنقلبو، تنقلبو انقلب انقلبو، انقلب انقلبو لا تنقلب لا تنقلبو، لا تنقلب لا تنقلبو منقلب منقلب انقلاب، منقلب منقلب انقلاب انقلبا ینقلبو انقلبو انقلب، انقلب ينقلب انقلب انقلبا ینقلبو انقلب، انقلب ينقلب انقلب منقلب منقلب انقلاب۔ منقلب منقلب انقلاب۔ جزاک اللہ خیر۔ اس میں آگے جو ہے یہ ہمیشہ کی طرح ایک آپ کے لیے ہے کہ بہتر سیکھنے کے لیے اللہ کتاب اور پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پڑھیے، ہوم ورک ورک بک سے کیجیے، کسی دوسرے کو سکھائیے، یہ بہت امپارٹنٹ ہے سیکھنے کے لیے۔ اس کے بعد ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ ہمیشہ اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ انشاءاللہ جو ہے وہ میں پروگرام کر رہا ہوں ہم رمضان کیسے گزاریں، جو ہے کہ سوم لی وعزی بھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے، میں اس کو اجر دوں گا۔ 4 اپریل کو صبح 11 بجے پاکستان ٹائم کے مطابق ہوگا، 11 اپریل کو جمعرات کے دن رات 11 بجے پاکستان ٹائم کے مطابق دوبارہ اس پروگرام کو ریپیٹ کیا جائے گا۔ اس کے لیے جو یوزر آئی ڈی ہے، زوم آئی ڈی وہی ہے جو ہم اس پروگرام کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ اس کی پروگرام کے بعد آپ کو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن فائل ضرور چاہیں تو آپ مجھے میل کر دیں، میں انشاءاللہ بھیج دوں گا۔ اس کی جو پی ڈی ایف فائل ٹائپ جو ہے تو وہ تو آلریڈی جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دوں گا، لیکن اگر کسی نے پروگرام دینا اور اس کو ریئل فائل چاہیے چینجیبل تو وہ مجھ سے لے سکتا ہے۔ تو اس میں جو ہے ہم دوبارہ اسی بات کا اعادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے خیر و عافیت کے ساتھ رمضان مبارک پہنچائے، اللہ بلغنا رمضان، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ میں شیئرنگ بند کر رہا ہوں، اور آپ جو ہے وہ کوئی بھی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں آپ۔